Wangalizi watukufu wahe ye Facebook FM, washilizi watukufu wahe ye radio ya Mwajaparina ni radio kazi ujemi Samuel FM hautsanganya na RTMC ngarujotsa hazisama haza hatu habo yakaya zetabuza rezo ngazirema uyeli mana yakawajiburi nguo mpango ililandise habo yakaya mawasiliano kajaka mema rejelani hamu mpango watu wange katusahari ke wale bwana Mustafa Yusufu Rijwao kayo para Muallim Gash yade representa wa Erdarasa emakatia mwiso yanu au yemi mezia mwiso inu ye Erdarasa ngio dans le collimateur ya gouvernement yani ngetafunyao mdime emakatia mwiso yanu wange relahi ki Mustafa Yusuf Muhammad Sambao na Muallim Gash iliriju ebanu zinu zijiri hasababu hindi eni Erdarasa ngamfikirio je uliho emakatia mwiso yanu hakika ngani dimeni mwahe wangu wa serikali nana wajawi maraia wajitamkao uliho lile suala la Erdarasa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khulul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Domonesani yaukaya waangaliza watukufu wa hili dahula RTMC wajau waangaliza wa hili dahula Facebook FM no ananyasika wavungula banu manama mkuba kaodi azingara ye RTMC ama mono titinasi yaukaya ndio namna mushkila babi abenge dohone sokaya waangalizi kama mdungao ni swala walipoze yabo ni swala jema haukaya ngasina takriban banu ze activités za Erdarasa zende na utilomono kange video zizilwa activité kao rikao uzifanya rantido wakati wa hekeneti badala ya ukaya wanrua kensi homondani haosha ya Erdarasa no wanazoni wafundi Jibril wa rengi karari ya ukange video wasaidie mbabi wanrikao warema nilikafa la hekeneti dila ndizo rikaunjia haruma miji rebeha 75,000 bal 25,000 selon wakati parce que wakati huo Erdarasa nduko ataka wanjia ukange video rido tsanga resaidia benge wakati huo ye fond ikamabititi ija rende hataza ndongozinu zihuwa ija daraja ya ukaya abaha yode namna manaikangu huo abaha garshindori kingia wandu ikawazwende l'hôpitali garshindori wa kingia rishindiri wa veha garshindori kingia wandu wanzo wa hemsihiri wa blokeha gari kingia wandu wenji ze madrasa wandu pia ngwa kingia lesu alaila bege dohone saukaya ye Erdarasa litilo hanyanyira nzihali haina mndu gutso hamba banu lisu alala dungwa ranzihali bomkuba leo dubaka hujabarengwa decision shali suala lindi lirengwa ranzihali landisi wa hali galitwali wao haukahindi Erdarasa izuwafanyao istahiki ya serikali tidea kumuridahi ze serikali za hezensi ikengwa fanyao ngwa shughuli hani hao neo wawadi wa hezensi ngwa shughuli hani hao na haina rongo ya wanansi wa hao ili wanansi wa hao watitabihe manama mkuba ngamjohambia mfano tsaun wa nzuani wake mrumzaje ye mrumzaje huo habisa nyumba habisa na mwana ye mwanewa saya kajahundi hamradi hakaufensu arabu ye mru wabidi ya mrishawirindo serikali hadaza Ustadh Jibrilu hashemeza harume Erdarasa wanruwa wasedilo nyumba liyo eridiwa ani wode mnafanu wahone saukaya yensiu yo idaza wabuha mndu hashemeza uswani mao wana wa Erdarasa ya ukange bidio risaidie wakomori haba ikiao haina mndu gena mbanchida mbabi kinyume no walio komori na risaidie zendogozi na bake lona nere suala hilo likazi wa manyo ni wandu wenji likazi wa manyo ni bandi kangwa ingao Ustadh Jibril likazi wa manyo ni serikali ya Komor haba ikiao hamadi namna na mbaba yo jokiri ka hama hamanki
ani mrungu onoka ye mruwa ibidi afanye keja kabidi afanye zendo zino au zendo zino mide na bidi nizifanye hatuma lahoni ye mjomba moda honi ikihade haparisa ye yazingarale daho waliso wanoso tide mjomba moda honi asha ye upera ani ya yutima wana serikali kwa jafando kusema stajabu yo naturel yo to dahoni bi mrutu hausiu handisomdeya handisombala bwizi ulajau zila pia ndabo yafanya uzendongozo dahoni nabo yede stahiki azifanye so pia zojojiri donc e abili zerogozinu zalisi waranzi hali udunzwa uonoe nsuo musabaka kwanza ufanyiwa uje uzilwa na huno koja zilwa bahindi ba le 31 non ye mahayatende le 31 wanruwa doso makur anibala hata mwahe dawla hadohenda shabada Jibril izilwa d'accord bahiza ndogozino namna zendao ngazendao zende ta daraja hajunga bodoweka unga muituhumu haukaga sina takriban kabla ye arete ila uroha rikana mifumo mzima wanusu kabla ya noti ila uroha ye arete ila uroha rikana mfumo mzima wanusu tiparisa aja ikaw yofanya hazi haruma ambasadi ikaw yenziyo yonyanzani mwe Komori wo saidia ye Komori wo una jamaa wone Komori antuka ti de Faransa yamruo hanijili hani paro telefone hani uzisa enga wenda kutimwambia haja iko na kaya had kaunuzi sama suala ya husu ye erdarasa bahendo anzaye zahe timwaboka ikute imaba baba ni miti dada ngamjoi hobe house ndongo iso ngamjuonro mahala ube house ndongo iso hatsehe haredeje hende zahe kabajabira mifumo miili sababu mfumo wanusu hata mswami ni kama na mfumo ulau hisa riatake wa ye arete ile iroha ilutuhumu tena jinwa chini donc zenrogo zinu izo na masuala menji haina mndungu tafsiri enamna yono masla shale suala kuu liliobanu ibanu mapesa anu Jibrilungu ya parsonda nsu responde ngamwelezo nsu responde ngamwelezo mapesa erdarasa yani mapesa virao harumaze banki za Komoro hama Jibrilu hazone sajuzi ya kema pesa wandu wajo handani de serikali mananga virao haruma yeze banki za Komoro kabati mraparo aretewa na maleti ya mapesa aeroport ambao waindwa Erdaras wala kabati mraparo ni aeroport enda mkango ndo yarenga envelope ya Erdaras shapia zohu jaharuma ze banki za haki donc les alailo vanuka wandu wa confondeo ngamjoandisa haruma ye décret et arrêté ya roha au ministère de l'intérieur yu haki wajulo ezinu zilanda yu haki vanuka bajasi hapote upotefu yabo shawandu angalia ibanu zenrogo zinu ngazifanshi hao upa bumku mungoni mwezi ndrongo zanzihwa ya ukakirna ucho usedia ya association ketina statut harume sharia ke jazia ula wanani wafanya sharia ke jazia ya ukaya mri eiso edini kungumanyo tsona statut litifanya activities za ede wandu lizia hindi ekanga bo benefice hame serikali ngwasaidia uze association kwa nangundra shautuka kwa nuto ngwaju zilwa ziala mariwono yewe ngo fikiruka ya ze association za zomi jini hatu heni mji nguona association ya mji ika usedi ya Komori usedi ya mjini hao abalo mjini hao ti Komori ya association ya hema diaspora karamba uka diaspora ya bangwa wasaidi ya bangwa ambelasi kwa tina dro haji
garzio nao soprano ajanambelasi soprano ka igena statusha keti hunu komori ata soprano ipo kule wamanga wabangwa wajanambelasa roma l'hôpital ya bangu kwa tina statu kwa tina resepise yu haramu manature jezi wengi na tibangwa bahi emijipia ma je viens wa hatru wo utanga wa esedi emijia hao ezikombe ze development za mijipia la de association la de diaspora ya emijia hatru manature zilwendi wamba ukaya diaspora ketina ruhusa ya usaidia haruma ya emiji ya Komoro riono ngabwa ruhunu wakausaidia wenji na wenji wakausaidia iwakana statue koja kana statue donc yoti neemo wiyo sidi statue mkubwa ngamtonja harume erdarasa umahakama huladaho serikali upa umahakama la serikali ho prison huladaho serikali upa serikali wakati wa covid ya erdarasa risaidia homa kobani ruwabesha msohole riwabesha makarton ya sabuni na javeli riwabesha gari la maji homa kobani rikana statue wakati hiyo ani warisade serikali yode serikali bekwa juzi wazia ze oksijeni shayo risaidia homa kobani risaidia ya ministri ye madhamana wa ye prison waka okurwa rifanye mafoto rifanye video ze direct ngizo yabo ye mafoto ngao yabo nsura kosedi kama kubali erikana stati upa ye manara tuzilendi yabo ngabondrongo pour kwara kabzilo ngabondrongo yabo shatsu tsukaya bakasta kaitsina ndongo hindi zilo yabo na zendongoti wambio mandoni izoti wambia ya ukaya yohone sahaya njomba haho hodahoni ibidi ya zingareli daho haumbaba haho dahoni ibidi ya zingareli daho zenrongonga zende swone ne mwana mshe bahiwo ye bwana weka kahindu yotsogut yoro magungu hodahoni hula hata yore mazindu donc abatsikanza mpambie donc ezilio banhundi kariwe na bobobo alimkuba ministre de l'intérieur ulio habaha wakati wa Dr. wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hakanazi na hadamba kiki de la République ngujwe mana kiki la kaukazwa le zina la République la kaukazwa ndabika wa hatuka hazingara dhamana za dawla aseli wa ruhula yate zikombe hula hata zikombe moroni pia mijini hapa ya serikali akawa imzia keja mzia iwo muzisa zemalizinu undu dahubi kwa jajujo muzisa mana wajua hiyo ya zikundu edi mana muzisa donc ya botu kwanza ni kwende sokaya iyo dia hede arete yija يا ministre وهي محكمة على كل حال حونيسا تكوف أهل جمال الليل حونيسا وكايا بانو زنرونغو زينو ngebidio nrajue mapesa ya niala ndahubi haukeka yeka jibrilunge na mapesa hajolibe deni ya mwana Halima hazamba kaja zamba hazamba zuna kwanza neshele Zimbabwe mtukufu sadna alwaziri waziri wahi mahkama uyadhaminishozi habari za Kiislamu ihajo karadhi yeke direktori wahe ye darul iftah daru zaka nguyilwa yende arenge mapesa yahe daru zaka yalibe mapesa la yoti ya Jibrilu ngwati konfonde ya uka Jibrilu jau na libe mapesa ranzi ngasaidie ya usaidio ti Jibrilu tena ye uzamba uko wandwa erdera sadwa saidia wo wandwa erdera sandwa toze malizinu wandwa erdera sa wongo horme dunia kamil abenge
dohone saukaya Saidna Al-Wazir anfikiru kaya yeka ndrunguilwa katina droit ya urenga Turki Salim akataka na federation ekanguilwa haturenge mapesa he federation ya yalibemudo ala kulli hali wa ala kulli hali banu zerugona zidu hamba kwa yo haki tijati shi ambassadeur mtukufu ambassadeur Amada ikawa bahange conseiller diplomatique wa president Zali hanesokaya baze malizinu kartujua ngufanyo hazindini karitujua enga zilonda hubi zo bira haruma bank zonga zibira haruma bank Ze preuve wazo preuve bomkuba wamba kamja paro nesa wewe kutu hamuni kwa preuve mbili ya mwando na baba ngo pandrolena na calculatit amhuni comme na calcula CP1 na fundi Jibrilo la kaza palashio la de hazafanya monti hakaza palashio en ligne ustarabuli wa baha mrungu jo kazale koli timpaka hundre nyumba udo starabuli wa baha ngujo jo ba palashio en ligne fundi Jibrilo mrungu onua nasiona haebala desa towe darasa wanazoni ngwa hea bala utsurengo après da wala direct val Jibrilo kana on ruanga pepro shidati mizona da muzivizira yo shidati mizona da muzivizira ro heda zivizine Jibrilo yahabo kan narisaidie madrasa kadha parosha kuja paroshia yehamba hauna risaidie wadi kadha yehamba heni mdu atole fuvula harmandu maja armandu zivizira narichotoa keshiwi kwa jatowa wandu zivizili watowa eheni mroto waralinga naringuka heni mru hatowa 25,000 zivizitana harmandu zivizili ri aminio yokondo wala watowa ezoralinga yo 50 millions zivizitana fois 2000 yo 50 millions bomku bumna calcule wa CP1 ese mali Jibrilo waziparisa uzinu angazinjia oje heni hali mna rali kume na halafule swala ngilo yao mna rali kume na eresa kawanu kabandromo ka eresa fikiri bala jaw eresa banja paronda Faransa alike jajo shinda yuwa helopitali ke jajo ridua sa ukaya mkubwa homijini hatu wandu wali yo Faransa ngo parsom rulo Faransa utofanya hazi dia zingara lida mapesala parsada heni sabalo mhima hodahoni ngar paromru alo Faransa zabarutso kubaluka ngwa unio ondolo Faransa ngwa unio wala wakomoro na boyo dahoni hatu heni mndu ngungule wandolo Faransa monti ezabili kana mkuba ezabili duhini sokaya banu ritsionegi yokazinu alingaba zinu alingaba ngamjo shukuria harumali sualaile ni shukure mwana Abdalla Abdul Hassan mgungu jo muhifadhi rohani aliyo ngabo siku Abdalla Abdul Hassan yanambia boga ivanu zafari za Jibril zinu mapesa anu ngo yarambuo sabawe mrambuo parce que wala ndugu atsangao enga wene preuve yoka ndugu atsangao samba winga mina preuve ngabose bahira ngwensu iyo tsende tsamba wandu wa erdarasa yaukaya haina mndu ujonjia monogram haina mndu ujonjia ria haina mndu ujonjia western yatilate yereshiha shay hundri hakari tsoka wona gabuza kazinji wa visa gabu sha a partir de là Abdalla nabiazila si tahadharish ema mamro yaukano ngebido mndu adolat ayado yado garde bonku filme le ema pakiana zefe zinu winuria Ojo tusangavelo wanwa sasini namona wando ratsangao yoria saini zinu pia zinuria zinu resu zinu haina mruto mapesa kistarabu yahuziso numero telefoni ha ni adresse sidelio heni mrurengo yoziso telefoni ha ni adresse ngizo hapo pia zinuria
zinu na zinu ria zinu western zinu resi za western zinu resi za western pia manama mkubwa ewandu wao mzima donc sijohunika occasion urenge wangalie kanga bodzina la shiarabu yabo haula la bushini haula la tsinda Abubakar Abdu Luhadin ohawa washid itinku dia washid yakaurenga dia kaubeha doju dia kaubeha yo paro Latifa Ibrahim Latifa rengayo sidovungo adresse rengayo Latifa Ibrahim Woyi Husna Ahmad rengayo bo utile meo rengayo Woyi Hadija Kamila Abdu. Ok, haya, c'est bon. Haya, inuria, rengayo, ngaruda, rengayo, woni. Haya, rikaza bojua, na arsoreng. Woyi Mariama Abdu. Mariama Abdu. Tizo pia. Ngwa zina la, kaga bodzina la shibushi abo, la shihindi, la shisawahili, la shi. Woyi Abdullah. Vala. Ha, gali, inde monogramu na western. Woi samahani na global. Monogramu na global. Tizo pia, zeprevu tizo pia. Eske mkubwa nguparisomru hahambia ukaya kalitsu amini kwa zerali zezihizitanu zihikuume nezihishirini nezihumengo ona gabantu ka to atazihumengo mitsana yomhambi ngamjuhambia hadisi ngabuntsihu mri atsahafundi ya mwanzishe message tatu Paris hanipara uwo mzazi wa shibati hanipara bantanza fundi hatanje Paris na butsi kwanza nitoe sadaka nitange dahi hanbuka bamutinyo direct hantini yaranga 500 euros 500 euros donc yabo e casino kasjatosha comme preuve ya ukaya ze mapesa zila ngazijao hamonogram naria na western na anekaizo kaziti prevu ya bontu ja mwanzo prevu hindi eske hizo yonganzo commission wawazi mingami d'accord commission wawazi manati ndo mzima ibidoba wa commission wajewa wazi nike yabo nike hadure nione natsiwambiandro zinti dezikarata sida ngabo izatawa ngabo izoratsuka ne hikma mtsuhambia tsikamwali tirewa plus de 6000 euros ziresizon jazibalia tizidiwa za mwali yabo tsikawaza hapalashi mwali donc yabo tsikanzani hone seukaya zinu resu yikawo ngizona adresse ngizona madzina ngizona numero telefone pia roabehewa est-ce que zireshu zinu zosandrabo izireshu zinu zija vanhu ngojoma na zino chashi bobo mwanama hale mrotso dobeha ledzina mrotso dobeha mana madzina yakaya harmalist nraka utsadzina ebeha ngubesho Abderemani ngubesho Gashi ngubesho Halilu ngubesho Opia shahabaha wanrwali Ufaransa wambe ukayano na rijifanye mna commission rido sanganya rebeha yode mana baha resuilo nzima shaum sajaja ule ubungu zambabi ziresungizo nzima ngabo resu yabo jokana 1000 euros jokana 3000 euros ngabo resu jokana 1500 na donc ewandu wanu madzina yanu pia wandu wanu kwa julwa warenga pia kwa julwa donc yabo izo pia izo preuve ya huonesa ukayema pesa ya erdarasa kartujua enga njia hunuje zinu deze 50 euros 100 euros 500 euros selon ne namnam radiono nchida ya tsange mkuba kabati mji
natuishia mrambo kabani mwana mshohangu yedo tanga hate madhamana wao ngamwambia kwa jaju kana wangu bike wangu kwa tutanga harume erdarasa madhamana wao suwa mwana mshoaho suwa mjomba hao parce que banu le suala la erdarasa suala la politique justement occasion ngabandro regal suala lino alifanya politique ranze karari ile roha ngabandro regal suala lino alifanya politique ngabandro akaudanza za activités za erdarasa sharanzi ye ministre de l'intérieur hatoe kararila wa soutenir wazali pia erdarasa ça va pas sawaun no wandu walio kinyume na zali ikao kwa jaka udohanza za activities za erdarasa sharanze kararilo roha pia heni mru serikali wafanya naye intu suala la politique batishia ye conseiller wa rais ngore sokana mwende mwabe opposition wakeradhi watsafani waambeze ndongozini wazi inutsino ku opposition ntsima wanerdarasa tsima opposition wala tsino serikali erdarasa ngabo wandu wasutene azali ngabo ndotsum sutene ngabo tatu tsa politique donc yabati kwanza nuhune se ukaze preuve bo mwana mamkuba ye kazinu kazi tutosha kazinu tutosha tsomba kazinu ria inu externo inu global na monogram izo pia rikaubenza haudunga mwana Abdalla Abdul Hassani wearenike fikra tibenze ni mambi ni zabe bana ili ya ileo kaya banu zendongozinu zinkazi kabati mbia paro ebani mashini ya aeroport ria Faransa ria Komori kabati paro detecte ya ukayemro yi hapa sana maleti ya 5000 ya 12 millions na 15 millions ou 20 millions 30 millions que já paro detecte tide hunu na rabe hunu giombi ya Faransa ya balia ngwelewa bobo mbaba donc ya watu kwanza ni makinishe wa Komori na bio wandu haso tandu wana erdarasa ya ukaya zemaliza hanyu tazinu makaratasi ngaba jojo warengenzima hanzima wende wado verifie harumaze banki hizo warengenzima hanzima wado angali harumaze banki hizo ile haza serikali sha ze prevunda zinu ikautinda zinu bahi samba kenga bwandu kawo hata ani kwa jekana hajani zodo zilatsa parce que kwa jeka wona ya ukaya nsinu ngejenda taizie wandu wati paro saidilwa manama gash kanzar ju habo yakaya ministre de l'intérieur, ministre de la justice, ministre de l'économie wa zones yaba hay erdarasa nyinyi ngamfanyao habo yakaya fundi Jibril hamba ukaya kanauzia ye erdarasa banunu yohama msoshela msujwa kango shelwe la Baraka FM toujours vivant. Bahela Baraka toujours ye erdarasa toujours vivant. Mkuba haini mzazi ya zamana yo mombela dua tsainu nguna nzemana hangu ya fanya ini ambo husnul khatima mwiso mwema mimi mwalimu gash yekatamba tirengwa hasibabu ya ukaya ngamsaidio wana wa Komori neruma nomtsango unu hena mnaondoelewa na yukabanu mababako waharandaje womtsangonda unu kuno parsataji na lashikoma badeke mru le babako hilo aende harangwa na Komori pia heni mro nikababi abehe donc erdarasa toujours vivant gejoka ya mbese mrugu jotabiha shahoka ya mru harengwa hadini kajamba haviole mwana wandu kajamba hafili kwanza te mru awafanye kudeta shade dini ya Kiislamu yo joka mrujo ujitolea nieleze tena wana wa erdarasa
ya ukaya Allah wandu na wakaye makini wandu watsanga mkuba bashar kiwani hatuhum lana blashma darja sijabu yehuisha babu hamrombo kema pesa la sidera mnika kawajabuha hunu wandugo Faransa hongo ambao siderito wao si hali yao chokiriwa haina mji au hene wandu Ulaya waoneso kadasi yabo blashma darja ngi ndaho ika amboka yabanu antsima pesa rjona mnala babu hanromba ndami midena to yabo ngi ndaho biyabo ngazo prevu hindi vanhu Muhammad zinu zojo paro waeleziwa vanicho kiri kanga rizifanyao na hii tidehelo rabidiri zifa shade forma shade contenu no na mfenja iyo de namna yansi watu na mfenja ubaheliyo kaitsi maslaha jange bido mfanye jao na mjemfanye recipe ajoka njema ijojisa ani comme proposition shayo kena ujoka comme proposition kena ujoka hama proposition hawekao yenia wanu waligohe plasi ya hatu yabo kena ujoka comme proposition donc yabo erdarasa toujours vivant amadu makini shatsena mana ministre haonesokaya wandu wajo urenga ijokirwa poursuivre zonu hambia bomkuba yazo fanshia wango joreto ngazo fanshia ngo joma nazo fanshia yekawarete wa mzima ya renga vala basabanja terrori harume dunia ai harume yetsi wango joka bahara yo system kabati droit yo ka joni bamba hindru aboni renge ai ntirenge yo ndongo zamba sadaka donc natuna ngojuzifa vanata mimi njavuka no njavuka shanga wetia ekanrugo zadini ekanja zinga Robert kwanza nifanye kudeta haunja zinga Robert renge mwana wandu timnambua hauti zinga Robert bimba hindro wandu Allahu akbar jalil njabati na utabiha ekata doma kubani njamba zifamiko na utabiha njambo wanzani kuona ngamjo tabiha shade deziungo she roho nusoni mamungu yoraha abenge duhoni saukaya ya erdarasa namna iliyo ze activite hamadi namna fundi Jibril yaonesa gazendili yao system yaifanya hindi system yaifanya habahangu tsobesha ze famille direct kabati za kaboga enda fanya na video ngutsobe directement hodahoni yimro fanya video hamwerea yili yaoneso kabanu inuti mpaka rdoruma wandu baraka mrugo rendo zema mpaka rdoruma wandu donc yabo yode namna idaraja erdarasa iliyo unonesa preuve ohambali to ze preuve ndazinu ekamruka jaelewa yabo katsu hanza yaelewe hauti mpaka ele ekangujoshinda yajarenge ze feizinu yawaze moja kwa moja pitusi hapitusi so hamokanga ngabo hata juzi ngabo mbriarere yakodi baheko dio nderi parisa ikana anima pesa mashashi 2 euros zabari ila demba shinda ya demba ya parisa ingofikiru kayeka ila blashma d'argent ndungu hajoni kwa diero ya behemon haye la kulihali ngabwa 500 euros ngabwa 200 euros ngabwa 100 euros ngabwa hata tuhambia bumanama umana amjo hambia hadisi le gari rakaulini katashil yaba hando nabawe secret le gari rakaulini katashil huono harma programu kabajaka gari premier ngunikiwa 5000 euros bahile gari rakaulini katashil labra saratowa ngabo muru ya jitolea
yamba uka mimi le fungu langu premier ngamjo mnikagari imru wongu kajajo subite atoe 300 500 na 1000 euro yasaidie ibanu ngasi harumandongo za dini hena mndungu to hemba vya jofshinda hena mndungu to banuzinu mndungu walo ikuwa loko sir lokomori kabati mrajo turuku ya to 50 euro hausa euro hau 300 euro yazitowe harumaje ye daru zaka daru zaka wao sufre swafi hata juka udo mjulia mpaka ike mdunge tajiri hata yangu fanyo hazi tazila shawalio manga surtout do anazoni wa darasa wa aminio zifikra za kidini za fundi Jibrilu ngo ni sauya ukaya ngo tayari bekwa umshahara hao wadungu wande no watsange haruma darasa ya ustadi ngufanywa hazindi sio haitsandisa ustadi habu wapalashio bomku unumrucho jwangu swalizo hadolibwa onrodo jitolea umliva madai ya onwalibwa ngo adhini ngo liwa Faransa wa umru emisiria hawekeliba ngo fikirike dawla Faransa do ngo liba emisiria wandwa wanadio ngo kubalizo wala utsanga ngabaruko utsanga wadoli bayimru adhini yengono mru adhini ulibwa ngono mru swalizo uliwa kujamba mru yuhusomeswe namna ya adhini ni namna ya swali wandu wao ze sadaka hizo pia ngabo wamnikao kiukaya mshahara ewe wamnikao wambao makado ngabo wambao makado jokiri izabili yohazi haukahindi haruma suratu tauba yunise kwa nduabidi wa hundeze maliza ze sadaka wa hindi wala amilina alaiha duandrika ungwarumishi hao ani ngwafanya ze sensibilisation ili ze malizila zirohe wandu wala ngostahiki wanikiwa ye zaka neze sadaka Mwenyezi Mungu de haba yabuyo de hazialoniyo indi yamba harume Qur'an wala amilina alaiha abenge mwanama mkuba yo dezendowe kao huni parabanu gerfanye mission shanto shele ukayabala zere subidini zibalie tizo tizibalia yabo yonzo yelewe mapesa darasa yalanga ojayo ngajaoje gujuelewa ekaka tsohanza yaelewe yo kabati mrujo samru hamvu yaelewe ndongo wahamba yo hata na uhambi ukaya wanondo piongo starabu serikali waujo uzingaramba bahano ikawa mrujo fikiru kabala ilade sababu nuzulu wazingaramdu marhaba menji mwanama Mustafa Yusuf Muhammad Sambao Mauliyo Muallim Gash habo yakayale wo hutsamba zembale yangala tsena yangala la kalma la ubeli leo tsirenge ngamlambo habo yakaya yangala tsena yangala armo darasa habo yakagashi hambange tayari yende pirizo ekahasibabu dedini naze activite za darasa kwa nauzia ebonge na msahe mahalani mjoka uzia sha darasa abaha wa shanji mbina gashi katutuna mapesa Abderrahmani katutuna mapesa shaheni mwinyi usaidi wa ne darasa ngufanye video habashi afundi ebonge ndo hubashile ya marhaba manama Mustafa Yusuf Muhammad Sambauma habo yakale uja ujibwe masuala ya Facebook FM Radio Majapari na RTMC ambeni uja Radio Kaz habo yakaukambenuf kurone sema kirtas baishe leo wandu shanga wasunga bazinu suje zabaki au ndeni ashe zenuti suje zabaki shazinu ria monogram western na global transfer ebonge mwana magashi do mbam ngurjiro na makati ya jao ngoya jaliye zanongo zinu ngedi ngo hezi kazeki fuka mwa manze mweshi amana ukaya bwesengo lalo na harara baba haside njoka urengwa baba no aba haside njoka ujusiwa na waba Mungu urjiro na makati ya jao ze jamaa pia salam wa ma tawfiq illa billahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa